Radio Le in kasata yang chendrolma na natsul sanazat. Guni namze ringla gyalam iskelne ni talikune skola skerjib zatus PWD Commissioner Secretary Shadat Zatkan nangjin zuji leka GCB recovery vehicle tang dumper koste utenok. Gujarati Ahmedabad tang kadi nanga rangskyung sospa tang municipal committee memang se thuzme gune subskor zatka ning nyamyong gun diring rangskyung sospe dunla bora jatenok. Ladakh Scout inanga magmi junurgia jongdar thonte diring sangwe una kala jatenok COVID nadia minanga goma rang talan phama tang hindung gun passing out dijat kwe nanga thusa jatenok. Sankan langas gyagari nanga COVID-19 ni gyabgali vaccine lasguli nanga mimang chewar gya sangma vaccine tang charte shadrap shikbura jatenok. All India Radio e lasgul transport lushukche sina chakla jatkan khamde laschet pa doctor nurses tang jenyang chakla jatkan sangma siwa phulat nyampo mimang kunla juwa phulat COVID nadiam tarungang yotenok nangmed mazada chamyan gyokspa vaccine lena jat jenyang kunla vaccine lenches la rokjat gaston tang tustoni namje itusi nanga thukje jate COVID gokthap se thap la mosum kharasta ga jat chak kunyang yang silin juksa jat yang chik tang chigi parla pargyang bara jat kasata nasul kun jipsal tangya posana jat guni namje taldi kun skola PWD Commissioner Secretary Ajit Kumar Sawi skerjip jatus Kargil Zanskar junglam chenmo zujila tang le mana legalam gulla face the board thupche CPR PWD tang NHIDCL tima zungde lejisko jache la kaspel tenok yang ngama le nyamyong tang sanasi mimas kunis paspe salkanil danika mi tang thulkor nasa khakchan gunika skoche la nasa ngostak choche la kaspel tenok yang Kargil tang Zanskar pare junglam chenme ka face the board la NHIDCL makmi police gun tipala communication gap yung magos molte shurgya bajate no. Ladakh Scout Regiment Center inanga diring makmi nanga jongdar thonkan guni unan hamshe si jatko thengtukchu ragnis pa talik jate nok COVID nadia min naluk si ringza talan goma rang makmi phama nangmi hindung gun passing out parade inanga thusa jate nok dunjak jipchi jongdar len testing ne makmi junu gyajigis drill lusal makmi victims thoncha lakcha hindiska tang tubak tangchi si jongdar tharkel len tenok Ladakh Scout Regiment Center Commandant Colonel Rinchen Dorje passing out parade la skerjip jatenok yang khong is makmi junu gulna tashi delek junjik tang gyagari makmi spaljigi chulla rai mitse gyagari japsto pya puche la jopultenok Colonel Rinchen jongdari khakso se nanga gyashok jatkan makmi gulna takma pultenok yang parade sting ne makmi phama tang hindung guni jongdar lenkan makmi gulna spungstak taga jatenok jongdar lenkan makmi abale tang hindung gunis thatpong unchuga jat Najule thamala nija media ka thuse chele ngai ka ngaje machu no nyale ngaja khwa diring kasam kalte to ngaja sama mobari chala yong spela no mobari tishela yale ngai samme chokne thamala thuse chele परेड कमांडर मोहम्मद जुहैर का डैडी हूँ। मुझे आज बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मेरे लड़के ने अपने लगन और जोश के साथ अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके सेना में कार्यरत हुआ है। तो पहले मैं भी फौज में थे, मौका नहीं मिला कि इतना समय तक देश को सेवा करने के लिए। तो अभी मैं अपने बेटे को भी वही प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप भी जाइए फौज में, तो अपने देश के लिए अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करेंगे। हाँ, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरे बेटे का कसम परेड हुआ है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मैं भी एक्समेन रिटायरमेंट लद्दाख स्काउट का था और मुझे बहुत खुश हो रहा है, बहुत बड़ी खुशी हो रहा है क्योंकि देश के लिए मैंने भी सेवा किया और मेरा बेटा भी सेवा करेगा। थैंक यू जी। डेला आजादी का मा उत्सव सिवे नंगा आजादी का अमृत कुइसी डिग्रीम होनिलदा ngiz na phala shulinjik tanok kuisi tiwa jaktung pito juto dun tangskarma chungi nachulina sanchezla phulinjik tangak sankan langes आजादी का अमृत कुइसी नंगा khak lenches la jaktung tiwa re tikan gunlan khachang tangka nika SMS WhatsApp tang email tang chagdis kalyan chisenok October 6 ngishu sabdo ni jaga ngaji tiwa inpin Ladakh se khazwang chenpos kushek tashi rabgya si tongjak naminok I lanbo October 6 ngishu sabgya denok lan lepkan guni nang nirgyan tangste Zanskar ramdum ne rigzin dorjia soldas thoptenok kasata diring yang na nombre se sumi jagi tiwa sanajat gyagare shizini kose ka pomotsam jukstenok
yang chan diste kalajat tiwa yang lanchik sanajat gyagare sriji ni kose ka pomo daksa chupa chamjuk stenok yang chan diste kalajat sankan langyas itwe lanbo ding ne phala dunjak chike tusadi nangloga ngaja thot gostenok nije lan gunifia ngaje khachang gun juna email id rnule123@gmail.com tang whatsapp tang sms ifia 8899592994 ka kalyan chisinok ina sulgun all india radio le na sanchez la fulinjik tain मोटर खोले लस्कुंग तंग लद्दाख बाइक एसोसिएशन ने जुंगदेला आजादी का अमृत महोत्सव खक्चिगे छुला मोटर बाइक ठोमस्को जिकफिंगा जातेनो इतुस गेला मिस केनगन ने स्कोप्ते दुक्चे से स्कोला हागो सल्तेनो असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर चिरिंग पल्दा ने बाइक ठोमस्कोला शे मनले कने छदर परते लमचुगा जातेनो yang सिंधु संस्कृति केंद्र का जुगदु जातेनो इनंगा बाइक शुल्कन ज्ञान सुमचु जिगे खकलेन तेनोक yang इतुस बाइक शुल्कन तंग po jonte yotkan thopa ngiske helmet gonte yongches khakchan inkan tang bae ga mi ngisa sang theba jon michok chesi skori teams gun shada jate nok thomskor talik choche si janang migji chik yari namze ringla skorians pagun la bae ge lache ka yarte tangtus baek shulkan tangyam po jonkan thopa ngiske helmet gon goshes nantan jaches tang gelam gunika healings matanga skelde ni thin nangjin shul chukche la hagosal goshes si thoga school जाते नो लद्दाख सिनांगा दंग कोविड-19 नतपा सोमार ग्यात ngor tak song tenok yang natpa sum inatbu ne gyalte putenok natpa somar gyat tang natpa sum gyalkan tang yapo ta Ladakh sinal doms active case natpa gyachu kyakshi yotenok te nang ne natpa tunchu tontuk le nanga yotenok jenyang natpa nga kargilina yotenok inat sogda natpar gu covid man khangena admit yotenok facility isolation zona sika natpar tuntang yang rang khangpena soswa juxtiot kan natpar tukjuranga yotenok Shillon Narendra Modi shada jachela jungis ngongog mantun tangches gyachar gya charchukchela tongtonga skyote vaccine salches har gar dastak shulchisinok khongis vaccine yungun tangkane zongun tangya poskar jubzatenok Shillonis ngatangun tongpa changmeka har gar tika juste semshuk tangya pohleb gosteno moltok Shillonis vaccine skola chosi uskyong gun gyute hagot tangchelang shugeba jatenok Changtang yuljong se merak chushul tang kuyul gamul gunina nga sikang rere magmi fire in furi kori chokne sajang salte yotkan gun duptenok sikang dupte yotkan tang mimang se chaga tatjela merak chushul tang kuyul gamul gunina nga october se sumchu sokshi gi jaga gaston jiktalik jatenok chushuli brigade commander tang Ladakh regiment center e magmi spondo gunis gamul pagun tang ya po jalta saltenok yang gamul so se goba guni sikang gamul guni tu yonring i dodon jik inpin yang magmi chokni danda chochespa fire and fury kori jiosia thugje chejua jateno jungchiri chokne gamuli tongpa changma la tongtonga thungchu puri gyute ranche la barson jadin jiktanok gyaga jungi jal jeevan mission e JJE me nangloga tongpa changma la thungchu khangtun la tangche si migji bote denok I toga memas guni kane rangja samchar gun sarche la le jongsponi ikchangni juwa phulte denok Skabje tikse rimboche choge Ladakh spalngam tustone zengstek namshespa Ladakh rangskyong sokspe Situs Mumtaz Hussein Situs ge konchok sepel ta chushol zonkha yargas konsali tipa saira bano gone rimboche choga tashi delek jwazate denok inna chogla choglamsar gamyuli gobas sospe yulmi changme chokne skabje tikse rimboche choga tashi delek jwazate nok Sabari hago tangche si jaga iskas police station Nubra tang degree college Nubre chokne Sabari Timsgale school la loptu kunla hago tangche siksal tenok college loptu kunla Sabar tang delte Timsgale school la shang school zadinjik Nubre diski de police station ni sponbo guntang lopchi Dr. Chewa ngutube online pene phartang sulen zatush shang jukte zatche za lapcha sal tenok
Rangskyon Sokspa tang Municipal Committee memang se tuzmi guni Gujarat Ahmedabad nanga khadi tang nanga stapskor jatka ni nyamyong gun diring ladak Rangskyon Sokspe depot educate tashi gyasa ni ujuk se nanga Rangskyon Sokspa jipsa shache se digrim jik talik jate nok nyamyong gun shara jadin jik le nanga lagle na khongche da spaspe jate nok itu chikse chitus le kong me chitus MCL tipa wadi tuzmi tang ledage ngeston patang laschit pagun khaglen te nok ladak Rangskyon Sokspe depot educate tashi gyasa ni stapskori digrim jik ledage chokne Rangskyon Sokspa tang zungde la talik jachis pa tukje che jwa jate nok yang depot ni chaji lagle na khonga sang holna Sokspe nanga shada zatkan nangjin Rangskyon Sokspe chokne stapskor tang lazda manga choche da thabding pingin molte nok tingjuk pe ka nachul khakcha gun yang lanchik sanajat Guni namzering la Galami Skaldeni Taldi Kuni Skola Skerjib Zatus PWD Commissioner Secretary Shada Zatkan Nangjin Zuji Leka GCB Recovery Vehicle Tang Dumper Kostew Denok Gujarati Ahmedabad Tang Khadi Rang Nanga Rangskyon Sokspa Tang Municipal Committee memang se tuzmu guni Stabkor Zatkan Nyamyong gun diring Rangskyon Sokspe Dunla Bora Zat Denok Yang Ladakh Scoutina Makmi Junur Gya Jongdar Thonte diring Sangwe Una Kala Zat Denok Yang COVID-19 minanga gomarang talan phama tang hindrungun passing out jatgoi nanga thusa jatte nok ina tangya po All India Radio le neta na sultan kasata delcha sanajat